আস্তে কথা বলো, কম কথা বলো, ভদ্রতা বজায় রাখুন, নীরবতা বজায় রাখুন। হ্যাঁ, চল বলো। তাই হরে কৃষ্ণ। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पर 64 गुरुमठ प्रतिष्ठित आचार्य मुकुर मन शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद के गौर किशोर जी महाराज के सच्चिदानंद शिल भक्ति ठाकुर के जगन्नाथ जी महाराज के श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ सिद्धि गोपाल भक्त दासना सर्व गोस्वामी प्रभुपाद के चारिधाम चारि संप्रदाय चारि आचार्य वृंद के भगवान मंगल हरि नाम संगीत আরো যেসব চাকর শিক্ষক হয় লাভ করে তবে ভাই প্রত্যেকটি ব্যক্তি যারা মাতাজি এবং শ্রী সিংহ ত্রহি जय 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 श्री सिंह उग्र वीरम महाविष्णु द्रोही अमोघ महाविष्णु ज्वलंतम सर्वत সকল তীর্থ বিভিন্ন 1000 তীর্থ তুমি 1000 আস্তব তীর্থ তুমি যজ্ঞ জাগর যজ্ঞ খাইলাই দক্ষিণা দান দক্ষিণা খাইলাই পুষ্কর তীর্থ কুরুক্ষেত্র হিমালয় বাসটাই যে পূর্ণ লাভ মা এই রাংচা হাপহাই রাংচা দান খাইয়ে যে পূর্ণ মা ও সবই এই কার্তিক মাসে উপস্থিত চিন্তা খানে চিন্তা মা পর্যন্ত গুরুত্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদী গৌর ভক্তবৃন্দ বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে। আমি 25 তারিখ শনিবার अन्नकूट महोत्सव मायनी हापलाव माय हापलाव অনুষ্ঠান